Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, seluruh participants. Good afternoon everyone. Selamat datang di Creating an Autism Friendlier Environment Talk Show. Dan senang sekali di siang hari ini saya bisa hadir di sini bersama seluruh participants yang sudah hadir melalui Zoom. Saya live nih dari Celebrity Suite-nya The Trans Luxury Hotel, langsung dari lantai 16 untuk program Creating an Autism Friendlier Environment Talk Show. Dan program ini adalah bagian dari A Journey to a Decade of the Trans Luxury Hotel, sekaligus juga salah satu rangkaian program Autism Awareness Month yang diselenggarakan oleh Trans Hotel Group dan juga Siti Arsa Foundation. Jadi kalau tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semua sudah melihat video yang diputarkan, itu adalah video dari pembukaan Autism Awareness Month. Dan karya-karyanya sendiri masih dapat dinikmati di sepanjang bulan April ini. Selain di area The Lounge The Trans Luxury Hotel, juga dapat dilihat di area Ibis Bandung Trans Studio. Karya-karyanya juga sebagian masih available untuk dibeli ya. Jadi silahkan bisa langsung diintip-intip di lobi The Trans Luxury Hotel atau juga di Ibis Bandung Trans Studio. Dan tidak hanya itu saja, karena di program Autism Awareness Month kita juga ada kerjasama dengan Citco. Dan Citco sendiri menjual karya-karyanya di Arsa Butik yang ada di area lobi The Trans Luxury Hotel. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, Trans Hotel Group ini adalah bagian dari Trans Corporation berupa hospitality company yang tumbuh dengan sangat pesat. Termasuk di dalamnya adalah The Trans Luxury Hotel di Bandung, ada The Trans Luxury Yacht yang baru saja di launching-nya. Kemudian ada The Trans Resort Bali, ada 4 Star by Trans Hotel di Bali, Aston Tanjung Pinang, Ibis Bandung Trans Studio, dan juga Fashion Hotel Legian. Sementara itu untuk Siti Arsa Foundation yang didirikan oleh Bapak Hairul Tanjung dan Ibu Anita Ratnasari Tanjung adalah sebuah organisasi non-profit yang memiliki visi dan misi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas serta mengoptimalisasi penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Ketua dari Siti Arsa Foundation sendiri, Ibu Anita Ratnasari, bergerak secara aktif sebagai pembina salah satu yayasan autis di Indonesia yang fokus memberikan pembekalan serta pelatihan agar anak-anak autis dapat hidup mandiri. Nah, program kita pada siang hari ini, Creating an Autism Friendlier Environment, adalah hasil kerjasama The Trans Luxury Hotel dengan Art Therapy Center Widyatama dan juga Autism Spectrum Australia. We are so happy akhirnya dapat hadir di sini bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan sekalian. Dan nantinya kita akan mendengarkan sharing dari para pembicara yang pastinya terbaik di bidangnya ya. Jadi senang banget juga kita baru publikasikan program ini since like last Monday, tapi sudah cukup banyak antusiasme. Ada yang daftar dari Balikpapan kemarin, nggak cuma dari daerah Bandung atau Jakarta aja ya. Kemudian juga ada dari psikolog juga yang ikutan daftar. Jadi terima kasih banyak atas antusiasmenya. Dan yang pasti apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan langsung dituliskan di dalam kolom chat box. Setelah sesi dari para pembicara, nanti kita akan pilihkan 5 pertanyaan. 2 diantaranya adalah yang dapat langsung bertanya kepada para pembicara. Nah, sekarang saya langsung mau menyapa para pembicara yang sudah hadir siang hari ini langsung dari Celebrity Suite The Trans Luxury Hotel. Ada Ibu Dr. Anne Nurfarina MSN. Halo Ibu, Halo, selamat selamat siang. siang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Senang banget kita bisa gabung ya, lihat rekan-rekan semua yang ada lewat Zoom. Dan Ibu Anne nanti akan sharing nih rekan-rekan mengenai berbagai effort yang sudah Ibu lakukan ya untuk membuat environment-nya lebih friendly gitu ya dengan individu-individu yang memiliki spektrum autis begitu ya Bu ya. Nah, selain ada Ibu Anne, jauh-jauh dari benua kangguru, I would like to greet our speakers from Australia. Matt, hi. Hi Matt, can you? Hello everybody. Hi Matt, Nice to be here with you. Much. So Matt is based in Sydney, but at the moment he is in Perth, right?
Yes, Okay, I'm so on thank you holiday in so Perth. much. On holiday tapi bersedia untuk sharing katanya di sini. And Matt ini adalah Project Officer Autism Friendly Team at Autism Spectrum Australia. So thank you so much for being here. And Matt akan ditemani oleh salah satu timnya, Emma Gallagher. Hi Emma. Hi. Emma is a proud autistic woman, consultant, advocate, and researcher from Autism Friendly Team at Autism Spectrum Australia. Thank you, Emma, for being here. Welcome. Ya, jadi silakan ya kepada rekan-rekan yang nantinya ingin bertanya begitu, bisa langsung dituliskan di kolom chat box. If you have any language barrier, you could simply ask the question di dalam bahasa Indonesia, then I will help to translate into English. That's apa namanya? Itu mudah-mudahan dapat memudahkan untuk rekan-rekan. Silakan langsung dituliskan saja di chat box. Nanti kita akan pilihkan 5 pertanyaan dan 2 diantaranya itu akan dapat bertanya langsung kepada para narasumber. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembicara kita yang pertama pada siang hari ini. Jadi sebelum kita dengarkan sharing dari Ibu Ane, kita akan mempersilahkan our first speakers for today. Dan this session akan langsung ya, jadi pembicaranya tidak hanya sendiri, Matt akan langsung mempresentasikan presentasinya bersama dengan Emma. So yes, Matt, please do share your presentation. I believe everyone here is excited to see, especially mengenai apa yang sekarang sedang sudah terjadi di Australia ya Bu ya. Oke. The stage is yours, Matt and Emma. Thank you, Angia. Is that working for you? Okay. Yes, we could see it clearly. Semua juga bisa lihat dengan baik ya. Very good. Thank you. Well, it's nice to be here with everybody. Thank you, Angia, for inviting us, and we're really excited that that you're doing this work and that there's so many people here as well. Just before we begin our presentation, I'd like to acknowledge the Indigenous people of Australia, the traditional custodians of the lands on which we're working in Australia, and also all of you as well. I'd also just like to make everybody feel welcome today. We want you to feel it's okay to be who you are and be authentically yourself. So everyone is welcome to do what they need to do to be involved today. So like Angia said, please write in the chat box if you have any questions, and Angia can help translate. If you need to get up and walk around, get a drink, go to the bathroom, you feel free to do that in whatever you need to do to participate today. My name is Matt, or Matthew, and I've worked for Aspect for about 7 years now. I started supporting adults, autistic adults, to develop skills and to access public spaces. And now I coordinate what we call our autism friendly team. So I'll let Emma introduce herself. Hi, I'm Emma. I apologize for the gravelly voice. I currently have COVID. I am an autistic consultant for research and practice. So that basically means I do a lot of consulting as an autistic woman and provide a lot of advice to both our research team and also through our consultancies with the Autism Friendly team. I'm also currently an early childhood teacher, qualified early childhood teacher, and I'm studying a master's degree in research. So I'd like to start by talking about why inclusion is so important. So I don't know the statistics for Indonesia, but in Australia, 1 in 5 people have a disability, and 80 to 90% of those, so a very big majority of people with disability, have what's called a hidden disability. A hidden disability is a disability that's not immediately visible. So you couldn't look at a person and know that they have that disability, but these disabilities still impact on that person's life. Of people in Australia, 1 in every 70 people are autistic.
And it's really important to remember that inclusive travel increases community participation for people with a disability who often have little to no options for engaging in society around them without support. So what is autism? Autism is a set of complex neurological differences, so brain differences, that present differently in each person. So we have a saying, if you've met one person with autism, you've met one person with autism, because we're all very completely different. I work with a lot of autistic people in my team, and each one of us is different. I actually have one co-worker who is the complete opposite of me. So everything I like, they hate. It makes for a fun work environment. Autism is genetically based and it's lifelong. So it starts from when you're born and goes with you right up until the point when you die. And it's just a general part of human diversity. So just like biodiversity is really important to the survival of our natural environment, neurodiversity is really important to the human condition and our social world. Autistic people like me, we think and develop differently. We interact, we sense, and we process information from the world around us differently to what is considered normal. And sometimes it can be really hard to see. Thanks, Emma. So when your brain works differently, obviously you interact with other people differently, and also the environment differently. And that can cause some challenges for people. So some of the common challenges for people can be the sensory environment. So I think most of us know our outside senses. So our hearing, our sight, our touch, our taste, our smell. There's also 2 inside senses. So they're our movement and our balance. So it's knowing where our body is and not bumping into things and so on. When we're in new environments or busy environments where there's lots of sound, or there's bright lights, or there's unexpected sounds, for instance, that can cause real difficulties for people who are really sensitive to the senses. So people who can feel them very strongly, that can cause major challenges. And that can be with any of the senses. Some people experience it very strongly, but also some people are not as sensitive to things, and so they want more of the senses. And so they might want loud sounds, bright lights, or things like big hugs or deep pressure. Some of the other challenges or differences can be in how we interact with people, so social and communication. So for a lot of autistic people, or some autistic people might not speak out loud with their voice, and so they might need to communicate in other ways. They might need to communicate with writing or with technology like an iPad that can speak for them. Also, just the way that autistic people talk can be different. So often they'll be very, very direct and literal. And so they might not, it might not come across as typical, and even sometimes it can come across as rude. So often Emma will tell me, go away, I don't want you here. And some people will think that's rude. I actually really like that myself. I actually appreciate when someone just tells me what they think, because then it's a bit more clear. Whereas a lot of the time, I find that people don't actually say what they mean, and then that can be really confusing. With social and communication, also there can be a lot of anxiety because they don't communicate the same way. Sometimes it might be confusing. And also communication can be impacted when you're overwhelmed. So when it's really busy or when you're stressed or anxious, that can affect communication. So with Emma again, she's very good at talking. Actually, sometimes I can't stop her talking.
But when she gets really tired or overwhelmed or stressed, the first thing for her will be that she'll lose her ability to talk out loud. And so then she'll have to use her phone or write it down or use sign language. Another area that can be challenging is called the hidden curriculum. And essentially the hidden curriculum is all of those social rules that we just assume everybody knows, because that's just the way everybody does things, but they're not usually taught clearly and directly to people. So everywhere we go, so for instance, a lot of people that don't go to hotels very often don't know how things work at hotels. They don't know where to get help. They don't know how, what happens. They don't know maybe what to do with their towels or whether to make their bed or not, because that's different than when you're at home. But those things often aren't communicated very clearly to people about how things work here. And that can be really confusing for people. So with the hidden curriculum, it's really important that we teach people or tell people very clearly how things work here and what we expect here. And particularly when it's different to other places like a shopping center or a museum, for instance, where there's different ways of acting in the different places. So while there's some challenges for people, when we talked before about there's a lot of people with hidden disabilities and autistic people, and then maybe there's some challenges, but when we can remove the challenges or reduce the challenges, there's actually benefits to that. So that's benefits to autistic people and their families. Obviously, they can get out and travel like other people can and have a holiday, whereas a lot of time they don't get to have a holiday because they don't have good places to go that are not as challenging. But there's also benefits to organizations like Trans Luxury Hotels, because obviously there's more people visiting, so there's more money, but there's also, I guess you get different perspectives or points of view. So you have different people coming in, and also often there's benefits to staff and other people that aren't autistic. So people who speak a different language. If I come over and I haven't been to Indonesia before and been to your hotel, having some of these changes would help me too, even if I'm not autistic. So it's really important to remember that it's actually beneficial to everybody, is changing our environments and making them more autism friendly. So when we traditionally think about disability, and this is the same in any country in the world, disability is traditionally viewed through what we call the medical model. So the medical model focuses on what a person can't do when compared with a non-disabled person. The issue with the medical model is that it puts all of the burden of being disabled on the person with the disability, and it says there is something wrong with you and you need to fix things in order to fit into the world around you. In the past 10 to 15 years, in Australia and in multiple other countries, there's been a very big push from the disability community towards a social model of disability. The social model of disability focuses on what are the barriers in the environment around a person. So in this case, what are the barriers in the hotel environment that prevent someone from being included without having to change who they are to fit in? Now, the best point of reference to aim for is actually within that overlap section between the medical model and the social model, where we accept and understand there are inherent challenges with having a disability, and we provide people with strategies to use to reduce some of those challenges, but that we also look at the environment around that person and make as many changes as we can to remove as many barriers as possible. So what do Matt and I do in Australia? We are part of what is called the Autism Friendly Team, and we work with a lot of different organisations of all types and sizes
to assess their environment and make recommendations about changes that can be made to reduce some of those barriers. We help companies and organizations to develop really helpful resources, things like a visual story, which most people know as a social story, which is a easy English or easy Bahasa if it's in Indonesia, language version document, which goes through a process step by step and is visually supported with pictures to help make sure people understand what is going on. We also partner in inclusive initiatives, so developing programs like having an Autism Access Day for an event, or having maybe an autism-friendly designated hotel room that isn't right next to the elevators, which are very distracting all night if you hear the ding noise constantly going off. And we also do things like today where we provide training to different organizations about autism and what are some of the best practices we can use to support autistic people. The big thing about what Matt and I do is that we work in partnership between autistic and non-autistic staff. We have a big saying in the autistic community, nothing about us without us, which basically means that no decisions or strategies or programs should be developed for autistic people without the involvement of actually autistic people, because they are your best source of information. Cool. So how do we do this? So obviously Emma said we help develop resources and training, and we go and assess and look at environments and see what some of the challenges are and what's good about a place. We do that by using what we call our autism-friendly framework. So these are sort of the key areas that we look at and that we make suggestions on. So I'll just take you through them very quickly. The first one is culture of inclusion, is making sure that the environment makes everybody feel welcome, accepted, and that they belong without needing to change who they are in order to fit in. So it's really about that social model of disability where we make everybody feel welcome and valued. The second one is preparation and predictability. So that's about how we provide helpful information beforehand to people. So that's about the hidden curriculum. You know, what do we expect here? How does it work here? It's also about sensory information so that people can be prepared before they go about places that might be busy or loud. So preparation and predictability helps people to reduce anxiety as well, or when you're feeling stressed about going to a place because they don't know what's happening. The third part is structure and visual organization. So it's about how we organize our environment or a process, like when we check in at the hotel, for instance, or when we do activities as well, is that we organize the environment and the activity to be really intuitive so that you know where to go and what to do without having to ask for help, because it's really clear step by step and uses pictures and visuals to show people what to do. The next part is sensory adaptations. So it's trying to reduce some of the overwhelming things, so the busyness and the sound and the bright lights and so on, but it's also about trying to provide positive opportunities to explore your senses. So things that you can touch and move and sit on, things you can engage with where you can enjoy your senses, as well as reducing some of the overwhelming things. The next part is communication supports, is how do we support people who communicate differently? So how can we adapt how we communicate, and how can we provide different opportunities for people to communicate in different ways so that everybody has the opportunity to get what they need. The last couple are proactive problem solving, and that's about being proactive. So if we see sometimes where things go wrong, if we see that where there are problems or if lots of people have trouble checking in, how can we be proactive
about changing what we do to make it easier for next time so that it doesn't happen again. The next part is about awareness and understanding. So staff training, so like this, helps people to understand why it can be challenging and what to do to support autistic people. We know that, you know, changing the physical environment is really important, but a lot of the time the biggest challenge for people is actually that they're not understood and they're judged by other people. So having that understanding is actually one of the biggest changes we can make. And the last one is just that we always try and improve what we do. So it's continuously reviewing and getting feedback from people about what we did well and what we could do differently next time, and then making sure that we act on that every time. And like Emma said before, it's important that we have autistic involvement in this. So getting feedback from autistic people and involvement, because that's the best source of information. If I unmute myself again. So something that is quite big internationally and is growing in Australia is something called the Hidden Disability Sunflower Lanyard. And it was specifically designed in the UK by the airports to help airports recognise when a traveller might have a hidden disability and encourage them to offer extra time, support, and understanding to these travellers. So because hidden disabilities are not easily identifiable just by looking at someone, they needed a different method for identifying that. So they designed a green lanyard with yellow sunflowers on it as a discreet way of someone signalling to everybody around them that they have a hidden disability and might need some support, extra time, or understanding. So in Australia, we have introduced this here to all of the major airports, the public transport, and lots of the museums and art galleries and sport stadiums as well. And then it's just making its way into tourism also. So a good example for us of all of the things we've just talked about, including the sunflower lanyard, is Gold Coast Airport in Australia. So they have some helpful resources, so sensory maps and visual stories. They've also changed in their airport terminals. They have a low sensory entrance to the terminal. They also have low sensory bathrooms where they've taken out the hand dryers because often they can be really, loud and noisy and really challenging. And then they've also changed their processes. So when you go through security, because that can be quite stressful, they have a dedicated lane where if you're wearing your sunflower lanyard, you can go down that lane and they will give you extra time and help to be able to go through security. They've also done their training as well. So they've pulled a lot of the things together. And when you do all of that, it makes it a much easier, nicer journey through the airport. So we could talk about this all day, but we only have 20 minutes. So hopefully we've given you a bit of an idea of sort of why things can be challenging, why it's important to change our environments, and also a bit of an idea of how to do that, and an example of a place that has done that at the Gold Coast Airport. So if you do have any inquiries in the future, you can email us, or you can email Angia, and Angia can pass on the information to us. But thank you for listening, and it's been nice to be here with you. So thank you so much. It was very insightful. Boleh tepuk tangannya dong? Can you hear everyone is clapping? Everyone is really excited to listen to what you have been shared.
Dan sudah ada few questions juga on a chat box. We will review all of those questions later on after Ibu Anne has share her presentation, and then we will have some of the question. Dan buat para peserta yang lain, para participants yang lain yang juga masih punya pertanyaan, nggak perlu takut juga ya, karena tadi kan Matthew juga udah bilang katanya kalau misalnya nanti pertanyaannya nggak bisa dibacain semuanya di sini, nanti kita bisa langsung kirimin ke Matthew dan juga Emma untuk dapetin feedback dari Autism Spectrum Australia gitu ya. Jadi silakan langsung ditulis aja di chat box apa yang mau ditanyainnya, dan sekarang kita juga akan mendengarkan sesi selanjutnya yang ini juga penting banget untuk didengarkan karena Ibu Anne ini, Ibu Dr. Anne Nurfarina SSN MSN ini sudah cukup lama ya Bu ya menggeluti bidang ini ya Bu ya, dan perjalanannya panjang gitu kan ya Bu ya, penuh liku. Waduh jadi drama. Tapi yang pasti harus terus belajar gitu ya Bu ya. Ya, betul sekali. Dan hari ini saya juga belajar dari Matt sama Tadi Emma. langsung loh. Inspiring, so inspiring. Thank you Emma and Matt. Tadi Ibu Anne is writing something gitu ya, getting new insight gitu ya, dan betul. memang hal itu yang terus harus kita lifelong learning gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kalau gitu kita sekarang langsung aja dengarkan sesi dari Ibu Anne yang merupakan juga founder dari ATC Widyatama atau Art Therapy Center Widyatama, termasuk juga founder dari CIDCO juga ya. Oke, baik. Silakan Ibu Anne. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say hello again to Matt and Emma. My focus of talk today is about how to build a friendlier hotel. Mungkin saya lebih fokus ke situ soalnya. Terima kasih. Ini kita juga banyak yang join. Ada similarity-nya dengan yang tadi Matt sama Emma sampaikan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Trans Hotel. Saya apresiasi dan betul-betul mudah-mudahan hari ini kita bisa menyampaikan ke publik bahwa inilah yang harus kita lakukan supaya pergerakan tentang inklusivitas di Indonesia itu semakin baik gitu. Emma and Matt, I'm sorry, I will present the topic in Bahasa, but the slides are already in English also. So I hope you all understand. Oke, baik. Thank you, Matt. Baik, hari ini saya akan membawa topik sama seperti yang sudah diamanatkan, yaitu creating an autism friendlier environment. Ini adalah foto-foto dari anak-anak kami, beberapa anak-anak kami. Jadi a little bit about me. Salam kenal juga untuk Matt dan Emma. Jadi saya tahun 2012 awalnya itu mendapatkan sebuah solusi ya yang saya ajukan, yaitu membangun metode sensasi. Kemudian saya juga menjadi head of Portadin. Portadin is the Indonesian community of parents who have disability children. Jadi levelnya itu ada yang Jawa dan kemudian ada yang tingkat nasional Indonesia. Jadi sudah disebutkan sama Mbak Anggi, saya juga founder dari ATC, kemudian CIDCO, dan kita sekarang lagi bergerak menuju art therapy movement. Mudah-mudahan ini juga salah satu yang disupport oleh Trans gitu. Oke, baik. Sekarang ini saya menjadi lecturer. Saya di communication design, communication visual design di Multimedia University. Baik, untuk lebih jelasnya kita sama-sama akan melihat presentation outline-nya. Jadi di sini saya akan berbicara tentang autism in Indonesia, kemudian bicara tentang inklusivitas di ruang publik, dan membangun lingkungan yang lebih ramah kepada penyandang disabilitas sebagai topik utama, dan yang lebih spesifik lagi adalah hotel sebagai tempat yang ramah bagi penyandang disabilitas. Nah, saya ingin memperkenalkan sebuah metode yaitu Human Centered Design yang sekarang sebenarnya sudah cukup populer ya di masyarakat dunia. Bagaimana kemudian metode ini merupakan metode yang berbasis kepada kepentingan manusia itu sendiri. Kita sebagai makhluk sosial jelas segala sesuatunya harus merujuk kepada karakteristik dari manusia. Siapa yang akan kita advokasi, siapa yang akan kita selesaikan masalahnya begitu. Nah, ini akan menjadi 3 tahap.
Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang lebih spesifik, tapi juga tadi sudah sedikit disinggung oleh Emma dan Matt. Berikutnya. Sebelumnya kenapa autism? Saya paham teman-teman di Trans Luxury Hotel ini membidik ya autistik ini, karena memang di Indonesia pun tadi seperti yang dia juga usi, di Indonesia itu sekarang sudah 1/59. Kalau tadi di Australia itu 1/5 ya disability-nya, tapi yang autistiknya 70 tadi ya kalau nggak salah. Di kita 1/59, dan ini menjadi isu internasional. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah PR ya untuk kita bersama pikirkan sama-sama, dan salah satu yang menjadi kata kuncinya adalah bagaimana sosial masyarakatnya itu kemudian mendukung, mensupport, dalam arti bukan untuk mengasihani, tapi memberikan peluang mereka untuk tumbuh. Saya sedikit agak mungkin kata-kata lebaynya iri ya. Di negara-negara maju itu mereka sudah sangat welcome, sudah sangat relax dengan istilah inklusif itu tidak menjadi sebuah hal yang menjadi patokan yang spesifik. Harus ada eventnya, harus ada sengaja dibikin ini itu, tapi sudah berjalan dengan sendirinya. Side plan-nya mereka sudah membuat dengan sendirinya bahwa ada kebutuhan yang mengadvokasi untuk para disabilitas ini gitu, termasuk penyandang autis. Nah, ini menjadi catatan kita sebagai entry point diskusi kita hari ini. Tadi sudah sedikit sudah lebih lengkap lah dijelaskan sama Matt sama Emma. Mungkin kita coba skip aja. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua kepada studi kasus. Mungkin Emma dan Matt, Emma dan Matt bisa melihat Indonesia itu bisa separah ini gitu. Jadi di Indonesia itu tahun 2014 pernah terjadi ya sebuah kasus di mana seorang anak laki-laki penyandang autis lagi diajarin ibunya untuk mandiri. Jadi mandiri mereka diajarin untuk sebuah minimarket belanja gitu. Coba diajarin seperti itu karena like-nya penyandang autistik kan di masalah social behavior ya. Nah, supaya mereka mandiri itu mereka harus dibiasakan gimana caranya supaya sering berinteraksi dengan karakteristik hukum sosial gitu. Hukum sosial itu artinya tuh tentang etika, tentang cara berkomunikasinya, tentang cara menyampaikan pendapat dan seterusnya, memperkenalkan diri bahkan gitu. Dan terus kemudian satpamnya karena tidak paham tentang apa yang disebut autistik, karakteristiknya seperti apa, terus kemudian mereka melihat ada gerakan-gerakan yang mencurigakan, disangkanya yang mau curi barang tertentu barangkali, nggak pikir panjang langsung nggak ditanya atau segala macam, karena anak ini nggak bisa jawab, akhirnya dipukuli dan jadilah kasus seperti itu. Padahal itu ibunya lagi membentuk anaknya supaya bisa independen gitu. Berikutnya juga masih dengan studi kasus yang sama tahun 2018 di sebuah mall di Jakarta. Itu jadi kalau tadi satpam mungkin kita akan membagi dalam level size-nya itu C ya, yang mungkin knowledge-nya secara akademik rendah. Tapi ini di Jakarta adalah yang size A, yang secara akademik harusnya mungkin ya, kalau dengar isu, kalau nggak baca juga nggak apa-apa, literasi rendah nggak apa-apa, tapi setidaknya banyak dapat berita lah seperti itu. Dan kemudian seorang anak autistik itu diperlakukan diskriminatif dan keberatan si ibu tersebut karena bawa anaknya dan merasa bahwa autistik itu adalah penyakit menular gitu. Nah, itu bagi saya hal yang lucu ya, karena isu tentang disabilitas, informasi tentang autistik itu sudah banyak banget. Bertebaran lah di Google, itu banyak sekali ya. Kalau misalnya kita tidak punya, nah ini yang metode yang akan saya sampaikan itu metodenya dari design thinking. Yang pertama itu adalah empathize. Jadi berempati dulu lah kita untuk nolongin anak-anak ini gitu, oke? Nah, dari dua kasus tersebut kita bisa melihat bahwa esensi dari ruang publik itu harus meliputi 3 aspek ini yang utama, gitu kan? Kalau misalnya saya merujuk kepada ruang publik, artinya ruang publik itu kan ruang yang didatangi oleh berbagai karakteristik masyarakat, gitu kan? Dengan karakteristik mereka dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kan kayak gitu. Sama aja, saya juga banyak kekurangan gitu. Saya ada disabilitasnya gitu kan. Bagi juga ada kan kayak gitu kan. Siapa di dunia ini yang normal 100% kan nggak ada gitu kan, kayak gitu, oke? Baik, sama-sama kita sepakati. Jadi penyandang autistik ini atau penyandang disabilitas pada umumnya itu adalah subjek. Gitu. Subjek, kita adalah subjek. Artinya lingkungan itu harus menjadi sebuah
tempat yang bagi siapapun yang menjadi subjek itu layak dan nyaman gitu. Itu esensinya gitu. Nah, jadi ada 3 hal ini, 3 poin ini ya yang bisa kemudian membantu para penyandang disabilitas khususnya yang autistik ini untuk supaya bisa upgrading ability gitu, kemampuan dia bersosialisasinya kan karena lag-nya di situ gitu kan. Nah, di sini saya ingin membidik pada 3 kata kunci ini. Jadi, kalau bicara tentang ruang publik, berarti kita bicara tentang penyandang autis sebagai subjeknya, desain sistem interaksinya mau seperti apa kan kayak gitu. Kemudian jelas melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal itu orang-orang yang ada di dalam lingkup ruang publik tersebut. Tapi eksternal itu sama seperti yang tadi satpam tadi, kemudian si ibu-ibu yang keberatan anaknya takut ketularan tadi kan kayak gitu, oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah desain tata kelola lingkungannya. Ini merupakan 3 hal yang menjadi konsep dasar bagaimana kita membangun ruang publik yang ramah, gitu kan, dalam arti yang lebih konkret. Baik, nah ini saya ingin menyampaikan, bukan menawarkan, tapi mensosialisasikan. Ini lagi tren sekali, Human Centered Design sebagai platform untuk metode mengembangkan inklusivitas di ruang publik tersebut. Nah ini saya sudah lebih ke teknis barangkali karena kita bicaranya nanti langsung mengerucut ke hotel. Yang pertama prinsipnya itu adalah bagaimana people center gitu. Jadi kalau bicara subjeknya itu adalah penyandang autistik, otomatis ruang publik tersebut harus memahami karakteristik-karakteristik dari penyandang autistik, gitu kan. Nah kebetulan tadi Matt juga sudah menyampaikan ada karakteristik level perkembangan di social behaviornya kan, level anak-anak, level balita, level anak-anak, sama level dewasa, kan kayak gitu. Nah yang lebih kompleks itu saya senang banget lihat Emma, senang banget kenal sama Emma. Good to see you Emma, so inspiring. Jadi saya senang banget bahwa di sana itu sudah speak up ya subjek dari penyandang autistik tersebut. Dan ini secara prinsip jika memang ruang publik itu ingin ramah terhadap penyandang disabilitas khususnya autistik, maka kita harus tahu karakteristiknya seperti apa, kekurangannya seperti apa, atau kebutuhannya seperti apa gitu kan. Kemudian solve the problemnya, problem solvingnya itu seperti apa, kemudian harus berbentuk sistem. Jadi sistem ini tidak bisa jangka pendek gitu. Misalnya tadi yang satpam mukulin anaknya kemudian diselesaikan secara hukum beres, belum tentu. Enggak akan beres. Anak itu akan trauma, enggak mau lagi dia datang ke tempat-tempat umum seperti itu gitu kan. Kemudian harus ada intervensi yang sifatnya itu simpel gitu. Intervensinya itu intervensi yang sifatnya itu mengadvokasi gitu. Misalnya tadi yang tadi yang ditawarkan menggunakan kalung lanyard itu, sunflower lanyard itu tuh keren sekali gitu, oke? Baik. Nah, di sini saya ingin memperjelas definisinya. Pendekatan problem solving yang digunakan sebagai framework ya, seperti desain, manajemen, atau rekayasa untuk mengembangkan solusi yang melibatkan perspektif manusia itu sendiri. Gitu, oke? Berikutnya. Oke, yang atas dulu tadi. Nah, baik. Nah, ini sudah lebih ke teknis. Barangkali teman-teman yang di ruang punya kepentingan ya membangun public space ini gitu ya, public space ini. Jadi yang pertama itu dalam konteks human centered design harus ada 4 pertanyaan yang kemudian kita jawab dulu gitu. Yang menjadi dasar atau platform untuk kita membangun sistemnya. Jadi yang pertama adalah makna, meaning-nya. Karena dalam design thinking itu kan empathize dulu. Kita berempati dulu kepada karakteristik disabilitas sesuai dengan kebutuhannya tadi. Makna apa yang kita cari gitu kan. Kemudian tujuannya apa? Terus solusi kita apa? Dan apa yang harus kita perhatikan? Tadi hari ini saya mendapatkan banyak insight ya dari Emma dan Matt itu tentang hal-hal yang sifatnya internal dari karakteristik subjek ya. Dalam hal ini Emma ya kayak gitu. Itu menarik gitu kan kayak gitu. Jadi apa yang harus kita perhatikan ya jelas balik lagi konkretnya adalah ke subjek kita tadi gitu, oke? Nah, jadi keempat pertanyaan ini nanti akan menjadi backbone-nya gitu. Backbone dari
permasalahan yang tadinya abstrak menjadi konkret kan kayak gitu. Terus kemudian sesuatu ke pemahaman pasti akan menghasilkan kreasi gitu kan kayak gitu. Nah, ini metode yang biasanya saya sharing ke teman-teman, termasuk teman-teman waktu kemarin itu dari museum. Museum juga sudah mulai bergerak, museum-museum di Indonesia sudah mulai bergerak di komunitas museum Indonesia, bergerak untuk juga mengadvokasi, memfasilitasi para penyandang disabilitas apapun kayak gitu. Oke. Nah, dalam konteks ini tadi sudah ada juga ya common signs of autism in adults ya. Tadi sudah disinggung juga sama Matt gitu. Jadi yaitu yang kita highlight, yang di sini yang saya highlight itu yang paling PR itu finding it hard to understand gitu, what others thinking kan, sama feeling gitu, nggak ngerti gitu. Ini ke lingkungan baru, terus gue kesini ngapain gitu, mau apa kesini, terus bahkan mereka suka kadang-kadang bingung dengan line yang terlalu panjang, ada antrian yang panjang, atau noise-nya. Suara-suara misalnya di hotel kan mungkin saya suara AC-nya, atau misalnya lift-nya naik turunnya, atau dan crowd-nya kan kayak gitu. Itu kan hal yang baru yang bagi penyandang autistik barangkali itu perlu waktu gitu untuk kemudian beradaptasi. Nah di sini kemudian ini yang kita review dan menjadi salah satu faktor terbesar bagaimana penyandang autistik itu tadi gitu. Di Indonesia ya khususnya kasus-kasus yang tadi itu kecenderungannya karena dua aspek ini gitu. Bagaimana mereka beradaptasi dengan suasana atau kondisi yang aneh gitu untuk mereka, asing gitu untuk mereka gitu. Oke. Nah, untuk itu ini ke hotel sebagai problem solving-nya yang ingin saya diskusikan hari ini. Hotel sebagai tempat yang ramah. Kata ramah itu kan kata sifat ya. Kata sifat yang perlu diejawantahkan menjadi sebuah yang konkret gitu. Nah ini untuk menjadi konkret ini kita akan membuat tadi ya human center design tadi. Jika pertanyaannya mengapa fokus kepada penyandang autis? Ya karena penyandang autis adalah bagian dari konsumen yang berhak dilayani gitu kan. Jadi pragmatisnya begitu gitu, berhak dilayani dan menikmati fasilitasnya gitu kan. Terus kemudian makna atau nilai apa yang dicari? Nah, saya yakin semua tempat, semua lembaga, semua organisasi, semua ruang publik pasti punya visi misi kan, kayak gitu. Nah, sekarang visi misi itu cenderung general gitu. General dan tidak spesifik dan tidak menyadari bahwa di dalam komunitas konsumennya atau target audiensnya itu beragam gitu. Diversity tadi yang tadi sedikit Matt singgung gitu kan. Nah, di sini jelas walaupun kita sudah bosan barangkali ya, sudah disinggung berkali-kali tentang tingginya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, kata kemanusiaan ini bisa kita turunkan untuk dicari tahu psikografisnya, geografisnya, demografisnya gitu. Karena Indonesia itu kompleks. Mungkin kalau tadi yang Emma sama Matt itu contoh kasusnya di Australia itu dengan diversity yang tidak sekompleks Indonesia. Indonesia secara geografis terdiri dari berbagai pulau. Saya memberikan pelatihan di Bandung dengan memberikan pelatihan di Padang, beda. Psikografisnya beda. Human center, kalau di kita tuh kita lagi pendekatan dengan computer interaction-nya. Digital behavior-nya, kita salah satu solusinya adalah digital behavior. Itu beda. Gitu. Ke Palu beda lagi. Palu masih sibuk dengan banyaknya ujian ini ya, force major. Bencana alam kan kayak gitu. Nah artinya saya tahu, saya paham karena Trans ini berbagai banyak tempat ya cabang gitu kan. Artinya 3 kata kunci itu juga merupakan sisi yang konkret dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Artinya kan ada karakteristik psikografis yang berbeda, ingin diperlakukan seperti apa yang berbeda kan seperti itu. Nah itu latar belakang dari culturalnya tadi sudah disinggung juga sama Matt sama Emma gitu. Jadi kemudian yang ketiga itu siapa yang considernya itu siapa gitu. Supportive environment-nya itu siapa? Fasilitasnya seperti apa kan? Itu jelas setelah kita tahu nilai-nilai kemanusiaannya maka yaitu tadi supportive environment-nya, fasilitasnya, mentality of the staff-nya juga dan regulasinya gitu dari setiap lembaga tersebut sehingga kita mendapatkan problem solving-nya ya yaitu berawal atau dari entry point-nya design thinking yaitu dengan empathize tadi gitu. Nah
Ini yang tadi juga sudah saya lihat ini ada similarity dengan topiknya yang disampaikan oleh Matt tadi, yaitu sensory difference loud sounds ya gitu. Jadi itu juga menjadi PR gitu ya. Jadi kadang-kadang tadi ada suara-suara tertentu, kami pernah ada kasus di mana seorang anak yang punya sensitivitas, anak autistik, dia kan ini banget ya, sensitif terhadap suara-suara. Ada tetangganya yang ngebangun rumah, ada suara molen yang itu mesin semen yang terus berdengung berulang-ulang, dan ternyata buat kita baik-baik saja, buat dia itu mengganggu sekali kan kayak gitu, akhirnya tantrum kan kayak gitu. Nah mungkin di sini juga kita antisipasi ya, entah di hotel ya sebenarnya kalau di kamar ya sepi gitu, tapi di forum ketika dimulai masuk, kemudian dia mulai menunggu orang tuanya atau kemudian ke administratif misalnya ya, ke meja konsumennya. Kemudian yang di situ mungkin mendengar suara atau mendapatkan kondisi di mana line-nya itu sangat panjang kan kayak gitu, itu juga bisa mengganggu. Terus kemudian preference of routine and predictability tadi ya sudah juga disinggung sama Matt. Kemudian di sini juga tadi ya tadi saya ngobrol sama Mbak Anggi juga ada quiet room ya. Nah itu juga untuk mengantisipasi supaya jika ada yang tantrum, supaya menghindari, supaya tidak ada sudut pandang pengunjung lain yang kurang membuat enak, itu seorang tuanya barangkali untuk calming kan kayak gitu, yaitu quiet room tadi gitu. Oke. Kemudian ini saya merujuk mungkin banyak sekali hotel-hotel di negara-negara Eropa itu sudah sangat friendly gitu. Sangat friendly gitu, yaitu antara lain si pegawai hotel, karyawan hotelnya semua pakai PIN. You are welcome gitu kan. Atau langsung ketika tahu misalnya ada tamunya yang penyandang disabilitas, mereka pakai flag gitu, terus kemudian say hello, say welcome kan kayak gitu. Itu juga merupakan sebuah bentuk ya konkret dari nilai keramah tamahan kayak gitu. Jadi ada yang menarik di Indonesia itu seolah-olah mengadvokasi atau ramah terhadap penyandang disabilitas itu dengan kasihan kata-kata gitu. Terus kemudian menunjukkan rasa bangga gitu. Inklusif itu nggak begitu gitu. Inklusif itu adalah kita menjadikan mereka adalah subjek sama seperti kita gitu. Seperti pada umumnya ya orang-orang yang diperlakukan kan kayak gitu. Nah itu pun merupakan salah satu bentuk kampanye kami gitu pernah. Jadi salah satu yang sering terjadi sederhana itu adalah mata ngelihat ujung begitu ada yang tantrum dilihat dari ujung atas ke bawah, atau kemudian melabeli anak tersebut nakal misalnya kan kayak gitu, susah diatur lah kayak gitu. Nah itu pun merupakan salah satu bentuk gangguan yang orang tuanya jadi nggak nyaman gitu, sehingga di ruang publik itu sering terjadi seperti tadi, seperti halnya tadi contoh kasus si ibu yang keberatan ketika ada anak autistik yang tantrum di mall kan kayak gitu. Oke, nah ini sedikit ini aja sih buat trans. Bisa aja kita dengan kata-kata kunci ya. Buatlah kata-kata kunci. Jadi kalau inklusif itu ya tidak lagi nge-mention welcome on autistic gitu kan. Welcome on disability. Tapi nggak usah ada label lagi gitu kan. Tapi yang sudah everybody are special. Kemudian everybody are welcome gitu kan. Itu aja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ane, tepuk tangannya lagi dong untuk Ibu Ane. Walaupun nggak kelihatan, saya yakin seluruh peserta yang ada dimanapun berada sudah ikutan tepuk tangan juga. Terima kasih ya. Another inspiring sharing dari Ibu Ane setelah tadi kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru ya. Jadi hari ini senang banget dapat ilmu baru dari Matt dan juga Emma from Australia. Dapetin ilmu baru juga dari Ibu Emma. Chatboxnya masih dibuka. Kita masih menerima pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan ke Ibu Ane, boleh ditanyakan ke Matt atau juga Emma. Nanti kita akan pilih 2 penanya akan langsung bisa bertanya kepada para speakers ya. Senang banget kalau tadi Ibu bilang kita tuh
harus inklusif gitu ya Bu ya, nggak Iya. perlu lagi mention apa disability-nya, tapi Betul. memang kita terbuka untuk Betul. semuanya gitu ya Bu ya. Betul sekali. Dan yang pasti nih buat para peserta yang hadir di sini, mungkin ada juga rekan-rekannya yang sebetulnya pengen join tapi mungkin sedang ada kepentingan yang lain. Nggak perlu khawatir ya, karena rekaman Zoom ini akan kita tayangkan juga di YouTube The Trans Luxury Hotel, dan nanti di sana bisa langsung dipelajari lagi. Siapa tahu ada yang miss gitu sedikit dari apa yang tadi disampaikan, atau misalnya tadi kepotong joiningnya atau lagi ada gangguan, santai aja. Nanti kita akan publish lagi di YouTube channelnya The Trans Luxury Hotel. Yuk, sambil kita tunggu momen-momen terakhir untuk memasukkan pertanyaan melalui chat box, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya sekarang kita akan saksikan dulu slideshow dari pembukaan Autism Awareness Month di The Trans Luxury Hotel. Iya, itu dia tadi adalah tayangan dari pembukaan Autism Awareness Month di The Trans Luxury Hotel di lobby area. Seperti tadi disampaikan, bisa masih dinikmati karya-karyanya ada di area lobby The Trans Luxury Hotel dan juga di area lobby Ibis Bandung Trans Studio. Terdapat juga beberapa produk dari Citco yang dapat dibeli di Arsa Butik yang ada di lantai lobby The Trans Luxury Hotel Bandung. Nah, sudah kita pilihkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung, tapi sebelumnya nanti ada 2 penanya yang bisa langsung bertanya secara live ya. Siap-siap nanti setelah 3 pertanyaan ini saya bacakan. Untuk Bapak Hussein Fakih dan juga Bapak Andreas nanti bisa langsung bertanya, nanti kita bantu pin ya untuk videonya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk ke sini. Dari Bapak Farid. Bapak Farid ini bertanya mengenai traveling. Ini adalah salah satu hal, this is one of the things that really membuat saya tertarik sekali gitu dengan hal ini. How Matt and Emma shared the story about public space yang dibikin lebih friendly karena adult with autistic in Australia is able to do their own traveling. Are they traveling by themselves or usually with their families? Awesome. I'll take this one, Matt. Okay. So a lot of autistic adults in Australia do travel either with a support person or independently, depending on what they need. So with the airports and a lot of other transport coming on board with the Sunflowers initiative, there's a lot of resources around that support autistic people to practice traveling independently. I travel independently when I need to. I also travel with Matt when I need support traveling. We do a lot of traveling for work prior to COVID being around. Yeah. And hoping to get back to it when COVID is not being problematic.
Okay, it's a great news ya, karena kalau di here in Indonesia, I believe most of adults who has autistic spectrum still need support from their families or other supporters. So Pak Farid is asking about, are autism kids and adults enjoy traveling? And if they do enjoy traveling, what are the things which make them not enjoying it or even scared of them? We do enjoy traveling. I love traveling. Some of the things that will make me not want to travel are having to go through security. Security at airports can be quite scary. Yeah. Language barriers can be quite scary because we already have trouble communicating in our native language, and adding another language barrier to that can be quite scary. But I think the biggest scary thing for me is just not knowing what the rules are of the place I'm traveling to. So if I came to Indonesia, I don't understand the cultural rules about how I should dress, what's considered okay and not okay. And that's quite scary because a lot of autistic people have a very strong sense of right and wrong and love to follow rules. But if we don't know what the rules are, that creates a lot of anxiety. Yeah. Okay, thank you, Am. Do you have anything to add, Matt? No, I think Emma got it. I think we saw in the previous presentation that lots of people like their routine and following, things being predictable and knowing what to expect and what they're supposed to do. So I think that's one thing, and that's something that you can provide that information beforehand to people, and if you can do that, that really helps. But the other one is just the social stuff. So the judgment from other people is that, a lot of times when you're out in public, like again we saw in the presentation, the story of the 15-year-old boy, with the security guard. When you look different or when you act different to what other people think is typical, then you're going to get a lot of judgment and maybe even be in danger. And so I think if everybody can understand more and treat people that they're special and welcome, that makes a big difference to change that and makes more people want to travel. Okay, thank you. Ibu Ana, ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya kalau bicara tentang karakteristik autistik itu jelas ya, latar belakang dari bagaimana mereka dibesarkan. Kalau teman-teman di Australia ini kan sudah lebih maju, sudah lebih preventif, dari kecil sampai besarnya itu sudah dipersiapkan dan lingkungannya mendukung gitu. Kalau di kita kayaknya masih not yet. Nah so ini tadi juga saya lihat di pertanyaannya menyangkut ke situ. Okay. Gitu. Yeah. Gitu. Okay. So we're going to the next question ya. Ini dari Ibu Yeni. So she's saying that my nephew is a teenager with autism. On some occasion when he had a tantrum, I saw him lash out at my sister. How can we help them when that happens? I think it's also happened when we saw children with autism had a tantrum, and then we don't know, do we need to offer for help? Do we need to look away? What we need to do? Yep. So I think the first thing I'd like to say is that it's actually not a tantrum. It's something known as a meltdown. Okay. So a meltdown is when an autistic person becomes overwhelmed, whether that's from sensory or from social or emotional. And to explain, it's really hard to explain in simple terms, but basically we are no longer aware of what is going on around us, and our brain acts out in behavior to try and protect ourselves from getting more overwhelmed. Okay. Whereas if you think about tantrums, anybody who has a very small child will have seen a child who didn't get their way cry and scream and then look at you to make sure that you're still paying attention to the fact that they're upset. So it's totally different things, yeah? It's completely different. So for a meltdown,
generally that person needs some time and some space and somewhere that is low sensory, so quiet, maybe dark, for time to re-regulate their body and get that level of overwhelm to come down. So as a hotel, those quiet rooms that were suggested by the other speaker, I'm sorry, I'm terrible with names. Ibu Ana. Ibu Ana, thank you. Quiet rooms are a great resource because it's a place where somebody having a meltdown can go to get themselves back under control. But if you're seeing it at home or with relatives, it's just giving people time and space and understanding that they're not doing it on purpose. It's a body and brain reaction to being overwhelmed. Okay. The other thing I would add is just if you see it at the hotel, often if it's a child, they will have a parent there. Or often if, like, if Emma and I travel and Emma has a meltdown, I'll be there with her usually. And so as staff, the best thing to do is to support the parent or support the person. So not judging and just understanding that this person's really overwhelmed, and then trying to find, like Emma said, a quiet place for the person to calm down and process through that. But then just supporting, because if you ask me, I can tell you what Emma needs at the time. So basically give some space, give some time, and it will be great if on public spaces, we have that quiet room to help them go through their meltdown moment. Correct. Okay. That's right. Thank you. Another question is from Ibu Yati Nazario. Assalamualaikum, Ibu Ane. So this one is in bahasa. I will later on translate it to you. Bagaimana cara mengatasi anak berkebutuhan khusus agar bagaimana cara mengatasi anak berkebutuhan khusus yang sensitif terhadap suara tangisan anak kecil? So she's asking how to handle children with special needs who has a very sensitive on another children or crying from other children. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yati. Sebenarnya kalau kita itu balik lagi nge-review ke bagaimana kita penanganan dini ya. Ini lagi juga menjadi sebuah program dari pemerintah itu adalah mengidentifikasi sejak dini apakah anak tersebut autistik atau tidak. Ketika diketahui anak tersebut autistik, itu seringkali tidak dibangun kemampuan behavioristik dasarnya. Sehingga tiba-tiba kita menemukan anak kita sangat sensitif terhadap suara tertentu dan kemudian anak tersebut menjadi tidak nyaman dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Nah, jika usianya masih balita, tentu saja kita bisa kondisikan dengan membangun labeling ya, label. Itu suara bayi dan tidak apa-apa, baik-baik saja kalau untuk balita. Tapi kalau misalnya untuk yang teenager, yang sudah remaja umurnya, tentu akan lebih kompleks ya, karena dia sudah membuat label itu sendiri gitu. Karena tidak mendapatkan label tersebut dari lingkungannya. Nah, sehingga dia kemudian berasumsi itu adalah annoying. Itu ada sesuatu yang mengganggu dan saya tidak suka. Misalnya bisa begitu kan. Tapi kalau sudah umurnya dewasa misalnya ya, sudah di usia-usia yang 18 awal sampai ke usia-usia dewasa misalnya gitu. Ya, karena dia mindset tersebut sudah terbentuk, itu justru akan lebih kompleks lagi mungkin ya masalahnya. Sehingga pertanyaan saya adalah umur berapa anak tersebut gitu kan. Okay. Nah, jika kita klasifikasikan jika emang umurnya masih di bawah 5 tahun, di mana di momen tersebut sebenarnya dari teman-teman psikolog, teman-teman psikiater juga memesankan di umur itulah kita membangun sosial behavioristiknya harusnya gitu. Jadi ketika dia teenager itu sudah aman hal-hal yang tadi tentang social behavior dasarnya. Jadi begitu. Memang harus dimulai dari early ages betul, ya. Betul. Jadi to get the understanding to okay. Ya, begitu. Terutama juga pemahaman ini menyangkut tentang keluarga. Jadi tidak bisa kita kemudian mengamanatkan
beban itu gitu ya, labeling tersebut itu ke orang tua atau ibu saja misalnya kayak gitu. Tapi justru harus dari lingkungan. Jadi ketika lingkungan yang menyatakan hal yang sama, itu suara tangisan bayi, tidak apa-apa, semuanya sama, ya udah fine gitu. Untuk dia itu jadi sebuah hal yang normatif gitu, yang reguler. Tapi kalau sudah terbentuk, misalnya sudah usia-usia dia sudah belasan tahun sampai 20 tahun, barangkali pendekatannya akan lebih kompleks. Baik. Justru kalau saya sih kadang-kadang di ATC malah sengaja gitu. Suruh dengerin, dan itu adalah supaya terbiasa sesuatu gitu ya. sesuatu yang wajar gitu. Anak kecil nangis ya wajar. Hanya kan kita tidak tahu ya. Mungkin Emma tadi sedikit menyampaikan, saya thank you Emma, bahwa istilah tantrum nggak jangan sembarangan gitu, tapi meltdown kayak gitu. Nah, itu pun merupakan sebuah kebiasaan yang kemudian harus kita bangun sama-sama gitu. Jadi nggak bisa cuman di rumah, tapi juga di lingkungan luarnya gitu. Kita memahami itu sebagai sebuah PR, bukan PR ya, barangkali sebuah keharusan yang membuat kita itu sama-sama punya tindakan yang sama gitu, sehingga ya seragam lah nilai-nilai normatif tadi. Itu Bu Yati, mudah-mudahan menjawab, karena tadi tidak disebutkan umurnya gitu kan, tidak tahu gitu. Iya, tapi tenang aja, nanti kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa kita lanjutkan via email mungkin ya, betul, Bu ya. Betul. Untuk diskusi lagi. So I will read one more question and then we will have the live question ya. Jadi untuk Pak Andreas dan juga Bapak Hussein siap-siap ya Pak ya. Setelah satu pertanyaan ini Pak Andreas dan Pak Hussein bisa langsung bertanya kepada para speakers. Ini dari Bapak Widi Gunawan. Untuk Ibu Ane katanya, I was once watching a movie starring by Bruce Willis. Oh, which My movie favorite is this? Movie. Katanya about an autism child. His name is Simon. And Simon ini berhasil memecahkan teka-teki sebuah sandi rahasia katanya. Yeah, so the question is it only in the movie telling a story about how brilliant children with autism, or the IQ itu memang in real life is also having a high IQ? Nah ini sorry aku pakai bahasa ya biar semuanya paham, karena ini it's about stigma in Indonesia, Matt and Emma. In Indonesia, there are people thinking about an autistic child always have a big number IQ, high level IQ. Jadi mereka berpikir bahwa semua anak autis itu pasti IQ-nya tinggi gitu. Kayak gitu. It's like a label here in Indonesia. Label here in Indonesia. Okay, so there's a label that jadi kalau ke film itu saya juga memang berulang-ulang nonton film itu, asik banget, good movie ya. What's the title of the movie, Bu? Lupa saya. Oke, nanti kita lupa, Google. Nanti itu ramai Bruce Willis, tapi keren banget filmnya tentang anak autistik. Jadi kita harus mengidentifikasi bahwa karakteristik anak autistik itu sama seperti pada umumnya, punya IQ yang levelnya low function, middle function, and high function. Di kasusnya film tersebut adalah high function. Jadi anak yang memang IQ-nya cenderung ke jenius ya. Ada anak autistik di Indonesia yang real ya, itu dia punya IQ yang tinggi dan berhasil selalu jadi hacker. Wow. Jadi bisa tahu pin link WiFi tetangganya. Okay. Dan dia buka itu. So genius in a dangerous way. Dangerous way-nya sama seperti di film itu. Tapi ada juga yang low function. Adik saya itu, my little sister is on autistic, Emma and Matt, and she has low function. Jadi IQ-nya rendah. Itu tentu saja kan tidak bisa kita kemudian mengeneralisir. Bukan tidak baik, tapi akhirnya penanganannya jadinya general. Karena kita menganggapnya bahwa semua anak autis akan pasti IQ-nya tinggi, pasti akan jenius, pasti akan pintar, belum tentu gitu kan. Nah, jadi kasus seperti adik saya ini, Mercury Rising. Thank you Kak Eca. Mercury Rising. For those of you who's wondering what are we talking about, go watch Mercury Rising. Bruce Willis. Okay, I do want to say something here as well, if I can. Often movies and TV shows are very bad portrayals of autistic people, just like the rest of the population.
the autistic population has a diverse range of IQ. Yeah. So there are a small group who are extremely smart, and these are usually called savant. So they have a very exceptional IQ or a very exceptional skill, but just like everybody else, we have a range. So there are lots of people who have autism and who also have an intellectual disability or have a low IQ, but don't rely on film and media to get an understanding of autism, because they're very, very bad at it. Yeah. They are scenario, yeah, Emma. So in real life, there are children with a very high IQ, but it doesn't mean that all of the children with autism is okay. high IQ. Okay. Mungkin untuk Pak Widi seperti itu. Yeah. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa penyandang autistik itu adalah semuanya jenius, tapi kita harus juga fokus bahwa ada beberapa yang memang ada ketidakmampuan kognitifnya, jadi rendah seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Ibu, mudah-mudahan menjawab ya. Sekarang yang akan bertanya secara langsung Bapak Hussein dan Bapak Andreas, siapa dulu nih yang udah ready? Me first, Andreas, is possible? Oke, Pak Andreas, halo. Hello, I'm from Denpasar. Hi, I have Pak two Andreas. kids that autistic. Two children ya, Pak? Yeah, two children, two autistic boys. I have one girl, very smart and not autistic. And these two boys are very different. One high and one is low. One smart, go to university, but 5 semesters not finishing the scriptsy. And then he has to quit, if not he will be fired. And my second one is classical autistic and very obese, 220 kilos. And I could understand, and I really appreciate that now you declare that this is genetic. I realized that my wife has a personality of autistic. Sebentar, bisa on so it's very, very exactly genetic. And my second one, the one very classical one, we socialize him. He can go to supermarket, but under supervision. So one day, when he go to do fried chicken, when he was 7 years old, he spit one of the guests. So I have to apologize for all these things. So my asking that I already write that, is there any foundation established like a center of autistic in Bali? I don't know off the top of my head, but I do know that a lot of Asia Pacific regions are part of something called the Autism Alliance. We hold conferences and like Aspect works with organizations in Singapore. So I can find out and email. Okay, please, if that's possible. I have my email there, okay? Pak Andreas, mohon maaf, apakah Thank you. Kameranya dinyalakan dulu, Pak, just to say Kameranya dinyalakan. I'm a bit gaptek ya, one moment. Just to say hi. Saya sedikit tidak From mengerti. Bali. Jadi Pak Andreas sekarang dari Bali ya, Pak? Oke, sepertinya sedikit. Start my video. Oke, there you are. Hi, Pak Andreas. Kameranya dinyalakan. Thank you for joining us, and also thank you for the question. So nanti kita akan kirimkan ininya ya, apa namanya? So you will share to us your email address. Nanti kita akan coba ini ya, kita akan coba informasikan the Autism Alliance. Emma, is that correct? Yeah, that's correct. So I know that Singapore is part of it. I know that Indonesia has just sort of come on board with it, but I'm not sure about Bali. But I will find out. Thank you so much, Emma. Okay. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Bapak Hussein. Bapak Hussein sudah bisa langsung bertanya kepada para speakers kita. Silakan. Boleh dinyalakan kameranya juga, Pak Hussein? He is one of our chef, so. Selamat siang. Hello, everyone. Just a simple question. Is autistic permanent, or it can be cured as they grow up? Or okay, one of my son
has autistic, what should we do as a parents? That like some kind of therapy at home? Is there any special treatment for them as a parents at home that we can do? That's it. Terima kasih, Chef. I can answer the first half. So autism is permanent, it is lifelong, but with the right supports, it becomes less challenging as you get older, because as adults, we learn different strategies for dealing with situations that might overwhelm us. So for instance, because I'm very sensitive to sound, I will go everywhere with headphones. And in Australia, that's becoming more and more acceptable. So I will wear headphones everywhere, and it makes it easier for me to go out. In terms of a cure, no, there's no cure for autism. A lot of autistic people, as they get older, don't want a cure for their autism because it's very much a part of who we are and how we think. But the therapy side of things, I can't answer because I don't know what services are available in Indonesia. So I might hand that over to you guys. Oke, mungkin Ibu Ane bisa bantu juga mengenai terapi-terapi yang dibutuhkan dan lain-lain. Kalau tadi saya dengar dari Ibu Ane kan in the beginning the most important thing is to acknowledge the spectrum itself from early stages ya, because it will be easier as you grow once you acknowledge it since the early stages, and then it will be easier as you grow, and as Emma mentioned, when you're being an adult, you know exactly what you need. Like you have a sensitivity in sound, then you wear your headphones, stuff like that. Ya, mungkin Ibu bisa dibantu. Iya, Mas Husain, umur berapa Mas? Anak saya umur 7 tahun, Ibu. 7 tahun. Begini Mas, betul kata Emma tadi. Jadi ini adalah sebuah gangguan yang memang seumur hidup ada gitu. Hanya persoalannya kan like-nya itu adalah di social behavior. Jadi kalau saya tuh mengumpamakan begini Mas, jika anak tersebut analoginya adalah tanah liat, jika kita genggam seperti ini, maka seterusnya dia akan seperti genggaman tangan kita gitu. Tapi kalau kita bangun, kita bentuk menjadi apa yang sesungguhnya, yang seharusnya menjadi manusia gitu kan, yang perlu bersosialisasi, perlu hidup, perlu mandiri, maka kita akan fokus ke bagaimana membentuk tadi yang Emma bilang upgrading social behavioristiknya. Adik saya tidak tertangani sejak dini karena nggak tahu ini penyakit apa gitu kan. Nah sehingga sampai sekarang mentality my sister is only 0, like a baby. Jadi tidak terbangun social behaviornya. 7 tahun masih bisa. Mungkin saya ingin cerita saja dengan dengan cerita teman saya. Teman saya itu punya bayi, kemudian dia mengidentifikasi bayinya tidak respon komunikasi. Tidak menatap mata di usia seharusnya, di bulan seharusnya. Akhirnya dia diskusi dengan saya, kemudian saya bilang sesuaikan kebutuhannya dengan bagaimana penanganan pada bayi di usia tersebut. Dia harus eye contact dan segala macam, dan dia terus intensif melakukan upaya-upaya membangun komunikasi. Sekarang anaknya sudah bisa menyesuaikan dengan karakteristik sosial behavior di usianya. Gitu. Itu dengan terapi ya Bu ya? Dengan terapi terbaik itu ada ibunya. Terapi terbaik itu adalah bapaknya. Jadi jika masalah sosial behavior, berarti yang harus dibangun adalah komunikasi. Yang pertama kali yang harus dibangun itu bukan kognitif ABCD dan segala macam, bukan, itu yang salah. Tapi komunikasinya dulu. Jadi dari 0 sampai 5 tahun itu kita terus aja kita hantam dengan ngajak bicara kayak gitu. Usia 7 tahun, jika dia seharusnya sudah bisa mengkomunikasikan saya siapa, bapak saya siapa namanya, orang tua saya siapa namanya, ciri-ciri saya seperti apa, ya itu juga harus dibangun seperti itu. Jadi social behavior inilah yang kemudian kita harus selaraskan dengan nilai-nilai atau secara common aturan main dalam social behavior itu seperti apa kayak gitu. Itu sih Mas, 7 tahun insya Allah bisa untuk distimulasi terus. Jadi kekuatannya adalah terus menstimulasi. Kekuatan anak autistik itu menurut saya ya adalah sensitivitas dia terhadap suara. Itu manfaatkan kalau menurut saya.
gitu. Kalau tadi kan kalau dibiarkan kan dia akan random memilih mana yang nyaman untuk saya, mana yang enggak. Kayak gitu. Jadi diarahkan juga sama orang tuanya, disesuaikan dengan kebutuhan level usia di mana dia harus bersosialisasi gitu kan, kayak gitu. Itu Mbak. Mungkin bisa menjawab Mas Hussein. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih banyak Ibu Anne. So Angela, do you mind if I just add one last thing to that? Silakan, please. That question. Because I think today we haven't had as much time to talk about the strengths and interests of autism. And I think often, which is reasonable, I think often we talk about the challenges and the behaviors and so on. Even when you don't have a high IQ, everybody still has strengths, and particularly autistic people, and everybody has interests. And those are really important, particularly for autistic people, because often they have a strong interest in something particular. So it could be anything. It could be trains, it could be movies, it could be anything. And in terms of supporting someone, it's not just about trying to change their behaviors. Like obviously sometimes it's necessary because there's some challenging ones, but a lot of the time I think we need to try and understand and develop people's strengths and interests. And that actually helps with the challenges because it helps develop relationship. It helps them develop a sense of their self. And also those can be used as motivations to learn and grow. So I think it's just important to consider the positives and the strengths as helpful for making changes and so on as well. And just the last thing, like obviously we can't speak about therapy in Bali because we don't know what's available there, but what we talked about today, our autism-friendly framework, is still helpful. So it's how we change the environment. So we're making sure there's routines and helpful information ahead of time. We're making sure we're adapting the sensory environment so it's not too loud and busy and noisy and unexpected. We're changing our communication to the way that works best for the person. So I think there's a lot of those things that can be done that can help, but obviously then therapy can help sometimes as well. So it's not just about trying to change the behavior, but trying to understand the person and let them be, who they are and be their best self. So. Thank you. Jadi tidak hanya tentang merubah behaviornya, tapi juga untuk understanding the situation and giving them area yang lebih nyaman begitu ya, low sensory, less noise, mungkin juga not too bright, all of those things ya. Okay, so it has been a very interesting discussion. It has been a very interesting sharing yang sudah kita lihat bersama-sama ya dari Autism Spectrum Australia, dari Ibu Anne juga. Sebelum kita tutup acara ini karena sekarang sudah hampir jam 2 betul ya? It's almost 2 p.m. here in Bandung, Indonesia. What time is it now in Sydney and Perth? Is it 5? 5 p.m. for me, so I get to finish work now. So, thank you so much. Tapi sebelum kita akhiri, nanti kita akan ada sesi foto bersama ya. So, we are going to take a picture with all of the participants. So, would you please turn on your camera? Dan saya informasikan kembali kepada seluruh partisipan bahwa rekaman dari sesi kita pada siang hari ini akan kita tayangkan di YouTube channel dari The Trans Luxury Hotel ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin merasa, aduh ini kayaknya penting banget deh untuk orang lain gitu ya, untuk ikutan atau mungkin ada temannya yang lain, itu nanti bisa langsung diintip aja di YouTube channelnya The Trans Luxury Hotel. Udah semua dibuka kameranya? Udah cantik semua, udah pakai lipstick. Can I excuse myself for like 2 minutes to put on my lipstick? No? Oke, kalau gitu sekarang kita akan foto bareng-bareng dulu. Semuanya udah siap? Oke, ada beberapa page ya. Siap di page pertama. 1, 2, 3. On the second page. 1, 2, 3. Next page lagi. 1, 2, 3.
Page selanjutnya 1, 2, 3. Masih ada lagi? Next page. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Dan senang sekali The Trans Luxury Hotel dan juga Trans Hotel Group is committed to create an autism-friendlier environment. We have learned a lot from today's session. From the quiet room, terus juga the difference between tantrum and meltdown, and also how we really need to be to understand everyone. Tapi ada satu hal yang menurut saya penting sekali untuk kita ketahui bersama. From this session, we learn that every person, every human is created unique ya. So everyone is unique and has their own kelebihannya masing-masing. Setiap orang itu diciptakan unik, diciptakan punya kelebihan dan punya strength masing-masing. Jadi kita harus terus belajar untuk menghargai perbedaan yang ada dan menjadi lebih inklusif in order to create an autism-friendlier environment. Lebih lanjut mengenai program-program yang ada di The Trans Luxury Hotel bisa dilihat di website The Trans Luxury Hotel di www.thetranshotel.com. Untuk bisa tahu lebih lanjut juga bisa langsung follow social medianya. Untuk Instagramnya di @thetransluxuryhotel, Facebooknya @the_trans_luxury_hotel, kemudian Twitternya di @transluxuryhtl. Once again, terima kasih banyak Ibu Ane. Ya, sama-sama. Sudah jauh-jauh datang ke sini. Sebelum kita close, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Yeah, everybody special. Everybody special ya. Okay, and from Perth, Australia, Matt, you have anything to say before we close our session for today? No, just thank you everybody for attending and for your wonderful questions. It's really exciting that you're all all a part of this. Hope that we could collaborate on the future again, yeah, Matt. Emma from Sydney, do you have anything to say before we close the program? Just thank you, and it's really good to see autism friendliness spreading around the world. Terima kasih Emma, and hope that you will get well soon ya Em, so you could go back and do your activities. Baik, kalau begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung di sini dari tadi jam 12:30 sampai sekarang sudah jam 2 ya, sudah jam 14. Mudah-mudahan apa yang kita sharing di sini, creating an autism friendlier environment online talk show itu tercapai karena tujuannya itu adalah agar kita lebih inklusif, kita bisa lebih welcome terhadap semua orang ya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan sampai berjumpa lagi di program-program The Trans Luxury Hotel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.